Maayong adlaw mga kakugi. Tribo di Kigwa on the go. Mga kakugi, atong tan-awa ning performance sa Tribo di Kigwa, tan-awa giunsa na nila pagsayaw diha ug unsa pud kadaghang tawo sa Foundation Day sa lungsodaan. Mauna mga kakugi o tan-awa ra unsa man ay lang gibuhat diha, maunay mga panginabuhian sa lungsodaan, magpawd, manguhag isda, manguhag alimango, ug daghan pa. Labi na og kanang mag-abis, magpalay, mao nay atong gipasigarbo, ug labi na ang firefly watching nga nakalimtan og apil tungod sa pagkugi. Nagrabihan nagpagkugi, mauna nga nakalimtan na gajud, mao na nga pasayloan na lamang gajud mga kakugi. Ug unta nga nalipay ra mo sa mga Tribo di Kigwa nga tan-awa arang paspasan na sila manayaw o sayawon ta ang kuradang. That ends our video. Bye bye. Please follow.